menyempurnakan syariat. Apa itu syariat? Allah mengatakan Alladzina amanu atiullah wa atiur wa ulil amri minkum. Wahai kalian, jika kalian memang benar-benar punya iman sejati atau kalian aman, maka patuhlah Allah itu betul, bukan perusahaan Al-Quran. Wa Rasul betul, mereka berpegang teguh. Selama ini kan banyak orang syariah yang bilang yang penting itu sholat sholat jaga puasa dan itu boleh pernah cukup. Nah, itu tidak cukup karena Gusti Allah karena Gusti Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu syariat. Kalian tidak akan aman dan sehat, kalian tidak akan punya iman sejati kalau kalian berpegang Al-Quran, Allah, berpegang hadis, wahyu Rasul, walil amri minkum. Kalian harus punya pemimpin yang terganggu dengan kalian Nabi dan Gusti Allah. Dan siapa para sahabat, para wali. Kebanyakan orang mereka hanya atulah wahyu Rasul, walil amri minkum juga. Tapi mereka tidak juga yang penting syariat, Quran itu cukup. Ini syariat belum masuk kan. Nah, ketika kita berpegang teguh pada Rasulullah wa Rasulullah dalam masalah itu baru kita akan mengikuti tentang hakikat. Hakikat itu utuh daripada syariat. Darunya syariat itu apa ya? Punya syariat itu sampai para wali. Ini umumnya bisa sendiri. Bentar, ini karena spesial, karena biar cepat itu biar nggak lama-lama terjadi. Tapi bisa saja bilang nanti kalau itu sirup, ada sirup, dia tahu ada sirup. Sayang, ingin nggak tadi di bisnis bilang apa? Aus minum es sirup, ya kan? Kita kan nggak kepikiran ya, ini kan nggak ada es sirup ya? Ada sirup? Nah, gimana nih? Mau sirup? Malu. Jadi kita bisa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul islam, nawaitul khalwat, nawaitul iqam, nawaitul riyad, nawaitul suluk, nawaitul sawm. Alhamdulillah fi hadzal masjid, fi hadzal jami' ilahi anta maksudi warḍaka matlubi ahdini mahabbataka ma'rifatika nasru minallah wa fathul khair bismillah sayyidi madad ya imam wa rabbani madad. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiur rasul wal amri minkum. Alhamdulillah, malam ini merupakan suatu dalil atau bukti bahwa kita menyempurnakan syariat. Di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kalau kalian memiliki iman yang sejati, untuk kalian ingin membangun iman yang sejati, maka kata Allah, alhamdulillah kita berpegang teguh pada Quran. Kalau Allah mengatakan wa atiur rasul, alhamdulillah kita berpegang teguh dengan ilmu hadis. Dan Allah mengatakan lagi wa ulil amri minkum, maka ikutilah pembimbing kalian. Alhamdulillah kita punya pembimbing kita, Syekh Abu Tifal Basri. Dan ini malam ini kita zikir ketemu wajakan berkumpul begini. Ini salah satu bukti. Bukti adanya Allah adalah adanya Al-Quran. Bukti adanya Nabi adalah Al-Hadis. Bukti bahwa kita mengikuti para wali adalah kita mematuhi perintah beliau untuk menjaga menjaga hubungan seperti ini. Maka kita memiliki 3 tanda pengenal. Pertama, tanda pengenal kita adalah orang pas spiritual kita, di mana nanti di akhirat ditanya berdoa menjadi bagi mereka yang abah mereka, bapak mereka. Kita patuh pada malam ini dibilang, artinya kita membawa cara pengenal tersebut. Lalu di alam kubur kita akan ditanya ke Gusti Allah, mana kita? Alhamdulillah kita berpegang teguh dengan hadis. Walaupun kita mungkin tidak belajar hadis, tapi kita ikuti wali-wali Allah dan mereka melalui hadis itu. Lalu dalam kubur Allah melalui para malaikat, melalui mereka akan bertanya, "Marabuka siapa Tuhan?" Walaupun kita ini bandel sama Gusti Allah, tapi kita ikuti para wali-wali Allah. Kenapa? Buktinya malam kita teguh. Semoga hal ini membuat kita itu di dunia dirangkul, di akhirat itu selalu mendapatkan pertolongan. Al-Fatihah.
Jadi misalnya Mas Ian dari Jakarta mau ke Demak, Mas Ian menyupir mobil sendiri. Lalu Mas Ian siapin surat STNK mobil. Lalu Mas Ian punya SIM untuk mengunduh mobil. Lalu Mas Ian membawa KTP seperti kita ada pengenang penduduk. Begitulah hidup kita di dunia ini, perjalanan kita di dunia ini menuju akhirat. Kita membawa 3 tanda pengenang. KTP kita siapa? Syekh Abu Tufel atau Naqsbandi di bawah ini KTP kita. Lalu SIM kita siapa? Surat izin kita mengunduh siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Bahwa wali kita ini diotori oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali amri itu mobil itu harus ada suratnya, STNK-nya supaya dia itu legal di jalan. Maka kita di jalan hidup ini kita berpegang teguh pada Al-Quran seperti surat tanda kendaraan kita Al-Quran, di mana Al-Quran menjadi pedoman bagi hidup kita semua. Makanya orang-orang ahli turuk, ahli tarekat sejati itu mereka tidak khawatir tentang akhirat. Kenapa demikian? Apakah mereka hanya angan-angan sok selamat? Bukan, karena mereka membawa bukti. Kayak Mas Ian ke Demak yang pergi di sini bawa keluarga. Mas Ian pernah kenapa? Aku membawa SIM, SNK dan lainnya. Maka dalam hidup tenang menuju Demak. Sama kayak kita di sini menuju akhirnya kita tenang karena apa? Dalam perjalanan kita ini kita membuat 3 SIM. Ulil amri minkum, atiiur rasul wa atiiur Allah. Maka kita tenang. Lalu apakah selama di akhirat itu hanya angan-angan belakang kosong? Enggak, ini beneran. Karena banyak dalil atau bukti yang menyatakan seperti itu. Samping aturan Rasulullah SAW, banyak sekali hadis yang tadi Nabi sampaikan kepada sahabat menuju suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut, dibandingkan dengan kaum tersebut. Malam ini kita di sini berkumpul untuk sekiranya kita ikuti syahidnya, pasti kita akan dikumpulkan bersama syahid. Dan yang kita lakukan adalah bersolat, berzikir, di mana Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk bersolat, berzikir. Pasti kita dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi. Dalam atiullah dan di dalam majelis begini jika kita baca Quran seperti surat-surat pendek dalam zikir kita membaca kita berkumpul juga dengan Al-Quran, maka kita akan pasti kita akan dikumpulkan bersama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti itu ya. Al-Fatihah. Kalau orang hanya sok ahli syariah atau mendakwah syariah, namun Quran hadis karena dia merasa bahwa dia ahli syariah, merasa atau sudah cukup, maka sehingga dia belum menyempurnakan syariah itu tidak ahli syariah. Makanya untuk akhirat mereka masih mencari-cari. Nah, apa buktinya? Mereka tidak bisa menjamin dirinya ataupun menjadi wasilah bagi yang lain. Yang kedua apa? Mereka dalam beribadah makanya masih mencari fadilah karena berharap supaya aku kapan ini supaya itu masuk ke dunia. Tapi jadi mereka jadi nggak semua karena mereka hidup di dunia tapi hatinya itu sudah di surga karena hatinya bersama Gusti Allah. Karena Allah mengatakan qalbu mu'min baitu rabbi, hati hamba beriman itu rumah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya watasimunya yang kuat, berpegang teguhnya yang kuat. Caranya paling kecil adalah jaga masjid itu. Selain ibadah fardhu yang lain ya, kita beramalan enggak kuat, mematuhi perintah enggak kuat ya udah masjid seperti ini. Walaupun buat amalan membuat kalian memiliki makom sendiri. Kalian patuh pada syekh memiliki makom sendiri. Tapi minimal jaga jika kita mempelajari seminggu sekali. Ini sudah cukup untuk membuat sama. Terus nanti yang jadi penanggung jawab di Arab saya, yang jadi penanggung jawab di Arab siapa? Kita langsung jadi penanggung jawab. Gak mungkin kalian nanti dijalan sama satu orang, nggak mungkin karena kalian tidak sama siapa. Manusia Islam tidak mungkin karena kalian jadi sama manusia Islam dalam manusia spiritual atau manusia yang juga paling nanti orang yang pekerjaan kalian itu ada dan nanti orang yang pekerjaan kalian akan menjalankan dengan di atas kita dan
Al-Fatihah. Ano na sila? Hello. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 من كل دماسة من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحير يا ذات المستغيث يا حي القيوم يا ذا الجلال والإكرام وقريب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تحيط بجعل يقتم الإنسان اللهم صل لنا بإحسانك القديم يا الله رب الشريف. Sekarang kita insya Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Sekarang kita Sultan al-Auliya Maulana Syekh Muhammad Nabi Muhammad sallallahu dan Sultan al-Auliya Maulana Syekh Muhammad Hasan kata harapan kita seribu tahun. Setelah cinta kita kepada Imam Rabbani Syekh Muhammad sallallahu Sudah saya diadakan Imam Rabbani. Baca syarifah Bismillahirrahmanirrahim. Ya dalam ya nasta'in ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syarifah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka
ربنا لك الذكرى الذي أنبأ ربنا لك الذكرى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنبأ ربنا لك الذكرى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنبأ ربنا لك الذكرى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنبأ ربنا لك الذكرى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنبأ ربنا لك الذكرى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنبأ ربنا لك الذكرى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنبأ ربنا لك الذكرى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب الله أكبر شريفا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فاتحة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شريفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل
salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلمتني من تأويل الأحاديث السماوات والأرض رب أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني وألحقني بالصالحين آمن بالله صدق الله رسول العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب رسول الأنبياء والمرسلين وقدم شرهم الأئمة الأربعة وإلى وحي مشايخنا في طريقة النشأة خاصة بطريقة الخليفة محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن رسول الله وإلى أرواح وأهل وكواتبنا الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا
illallah Muhammadul Khalilullah. alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadul Khalilullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadul Safiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadul Safiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadul Safiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Najiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Najiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Najiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah. Alaihi salatullah. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاي 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. Low battery. Please charge. ولا حول ولا قوة Power إلا off. بالله العلي العظيم. الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا معيز يا معيز يا معيز يا الله يا معيز يا معيز يا معيز
mughith ya Allah. Allah ya mughith ya mughith ya mughith ya Allah. Ya mughith ya mughith ya mughith ya Allah. Allah ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ya Allah. Ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ya Allah. Allah ya Sattar ya Sattar ya Sattar ya Allah. Ya Sattar ya Sattar ya Sattar ya Allah. Allah ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar ya Allah. Ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar ya Allah. Allah ya Qahhar ya Qahhar ya Qahhar ya Allah. Ya Qahhar ya Qahhar ya Qahhar ya Allah. Allah ya Karim ya Karim ya Karim ya Allah. Ya Karim ya Karim ya Karim ya Allah. Allah ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Allah. Ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Allah. Allah ya Sami' ya Sami' ya Sami' ya Allah. Ya Sami ya Sami ya Sami ya Allah. Allah ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab ya Allah. Ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab ya Allah. Allah ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Allah. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Allah. Allah ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Allah. Ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Allah. Ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Ya Hanan ya Hanan Ya Hanan ya Hanan ya Hanan ya Hanan ya Mananu ya Manan Ya Manan ya Dayanu ya Dayan Ya Dayan ya Dayan Ya Dayan ya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa
المرسلين صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل نبي والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وبارك على محمد وعلى آل محمد عليه وعلى السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى بسم سائر الرسل أجمعين وعن التابعين بإحسان وعن أئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وأما شيخنا بطريقة الشرعة الآلية قدسنا جلال وزكاه ونور الله تبارك البركة وأكل الله لنا من بركة مفروضة كريم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يهاب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام لا أرسل الأنبياء والمرسلين والخلفاء الشرعيين بارنا كلها وإلى الرحيم الشيخنا محمد الأنبياء فاستمرهم طريق الشيخ الإكرام شيخ بارنا شهبان محمد بن البخاري كالسلسراو أشنا البخاري كالسلسراو وشهدنا وترسلنا الأنبياء شيخنا كلها نستنى كالسلسراو وشهدنا وترسلنا الأنبياء مولانا الشيخ محمد ناجم الحقاني كالسلسراو وشهدنا وترسلنا الأنبياء مولانا الشيخ محمد إسام كالسلسراو رقمي كالسلسراو وإمام رقمي شيخ جبو كالسلسراو سيدات أحد خلقة الله سيكرم عليه السلام الحق إسناس عليه السلام الحق إسناس توصل الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفتيح لما ربط والفتيح لما سبق الحق بالحق على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أجمعين. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalian harus ingat bahwa tidak ada yang Gusti Allah Subhanahu wa taala pandang kecuali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang Gusti Allah cintai kecuali hanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang Gusti Allah sayangi kecuali hanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang Gusti Allah senangi kecuali hanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kanjeng Nabi dimaksum, yaitu dijaga dari setan. Karena kanjeng Nabi disenangi Gusti Allah, dijaga kasih Gusti Allah, tidak ada yang lain. Artinya Gusti Allah tidak akan memandang kita satu persatu. Jadi itulah yang kanjeng Nabi kok. Artinya kalau kita ngikuti kanjeng Nabi, kita juga akan dipandang oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kanjeng Nabi juga sama. Karena kanjeng Nabi di malam Isra wal Mi'raj itu bilang pada Gusti Allah bahwa kanjeng Nabi butuh pembantu untuk membersihkan umat. Maka Gusti Allah mengirimkan wali-wali. Begitu. 124.000 wali, 313 wali, raus, lalu 77 wali dan sebagainya. Artinya kanjeng Nabi tidak akan melihat kita satu persatu kecuali kanjeng Nabi melihat wali yang kanjeng Nabi tunjuk. Inilah mengapa Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Tapi waktu kita zikiran, Gusti Allah memberikan gambar depan kita semua. Ini yang harus kita sampaikan malam ini. Jadi pertama itu Allah tidak menjadikan kita sebagai nabi, kita harus makanya syahadat maknanya begini. Kalau kalian hanya berpegang teguh pada Gusti Allah, itu mudah. Karena kalian tidak melihat Gusti Allah, artinya kalian tidak tahu ini benar apa tidak pegangan itu. Makanya kalau orang misalnya nggak punya pembimbing, dia merasa berpegang teguhnya kuat, akhirnya apa? Makanya sendiri jadi apa? No, kepala. Bentar kepalanya, dua-duanya. Kaki. Korlap.
mengklaim diri dari apa? Jadi nabi. Kemudian mengklaim diri jadi apa? Jibril. Karena mereka nggak melihat Gusti Allah, sama mereka nggak melihat Rasulullah, sama mereka nggak melihat Jibril, jadi ngawal sendiri. Begitu. Makanya Allah mengatakan bahwa ini sifat kita jaminan. Makanya kita harus berkali-kali kepada Gusti Allah, karena kajian Nabi itu oleh Gusti Allah secara langsung, bukan ngawang. Lah kita nggak pernah Gusti Allah kalau mau berkesan Gusti Allah sendiri, ya nggak bisa. Pasti kita berdoa dulu pada orang yang melihat Gusti Allah kajian Nabi. Nah karena kita tidak melihat kajian Nabi, kita berdoa dulu dengan orang yang melihat kajian Nabi. Tapi kita sahabat, belum tapi dia sekarang dia para syekh kita. Itu maksudnya. Nah, terus kenapa kok Gusti Allah menekankan juga nasimu bihamdillah? Itu berpegang teguh. Karena kalau kalian berpegang teguh pada Gusti Allah langsung, kenapa rasa mudah? Karena tidak melihat Gusti Allah, jadi tidak ada yang menegur kalian. Walaupun Gusti Allah menegur kalian tidak akan tahu. Karena yang bisa mengetahui kajian Nabi. Nah, lalu bisa menekankan wa tasmu bihamdillah jami'an, berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Karena apa? Tali agama Allah itu orang yang kita lihat, kita bisa pegang, hidupnya sama dengan kita. Maka kita harus berpegang teguh karena apa? Karena kalau kita berpegang teguh dengan sesuatu yang baik dari orang tersebut, itu kita nggak senang. Maka kita akan bisa membujuk kita memberitahu tentang sisi buruk orang tersebut, membuat kita goyah berpegang teguhnya. Padahal mau ini baik mau ini buruk, tapi ini kan dilihat oleh kajian Nabi, dan dilihat oleh ini yang biru harus kita pegang. Karena hanya kajian Nabi yang dimaksud oleh Gusti Allah dijaga perilaku dari sini Gusti Allah. Ada kajian Nabi sempurna. Para wali apakah sempurna? Ya tidak sempurna. Itu menjadi wali karena melalui proses. Tidak lain jebril langsung jadi orang suci, enggak ada. Nah lain jebril jadi suci betul, semua orang lain jebril itu suci semua. Makanya para wali itu melalui proses semuanya. Makanya wali disebut dengan dimahfuz dalam Al-Quran yang seperti biasa kita ceritakan. Kul in kuntum tuhibbuna pada bi'uni yuhibbukum wa yaghfir. Jadi misalnya kayak saya bersama saya Syekh Abdul 20 tahun saya hidup bersama beliau, pasti ya saya melihat hal positif, hal negatif. Tapi apakah kita membuat selalu menjelaskan pegangan atau berbeda? Karena apa? Beliau ini adalah orang yang bisa ditunjuk oleh manusia kita, walaupun tidak ada di dunia. Itu yang rumus yang saya pegang. Karena apa? Keselamatan saya lebih penting daripada saya merawat bumi saya sendiri. Gitu loh. Nanti tidak debat. Karena apa? Kalau kita berpikiran pada kita, sedangkan kita nggak merasakan keadilan, akhirnya di akhirat siapa yang menyelamatkan kita, sedangkan absen kita ini ada pada beliau. Kecuali beliau itu pada kita, baru kita akan diangkat. Ini adalah rumus yang penting, walaupun kayaknya sederhana tapi sangat penting. Maka para wali itu sebut dimaafkan oleh Gusti Allah. Artinya apa? Mereka mungkin melakukan suatu kesalahan, tapi Allah memaafkan mereka. Karena apa? Karena mereka dikasih Gusti Allah. Mereka diberikan kepada Gusti Allah untuk membersihkan diri. Nah kita kan tidak, kita berkesalahan. Kajian Nabi memang tidak punya celah dalam menjaga khuluqul adil, akhlak yang sempurna. Kalau para wali, mereka menjadi wali itu melalui proses. Kenapa demikian? Karena para sahabat, mereka menjadi ashabi, menjadi bintang di langit, itu juga proses, semua jadi dia. Sahabat kajian Nabi yang memiliki latar belakang yang baik itu cuma Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Umar yang kita pun itu juga berasal dari kaum Jahiliyah. Makanya malam ini disampaikan gambarnya seperti itu ayat tersebut. Wa atasmu bihablillah, berpegang teguhlah, jangan dengarkan setan. Begitu. Lah, kenapa kita mendengar setan? Karena kita mendengarkan ego kita dari hal-hal yang kira-kira sederhana, misalnya perintah sholat atau perintah untuk menjaga majlis, kita menunda-nunda. Inilah awal kita mendengarkan setan.
Lama-lama kita akan semakin jauh masa di kita, lama-lama kita mengoreksi diri kita sendiri. Bukannya kita menjadi manusia yang mengoreksi. Akhirnya kita tidak memiliki keyakinan. Tasimunya itu kita lepas. Kalau kita lepas itu kita akan memastikan selamat. Walaupun kita tidak mulai. Karena asalnya tidak bisa tersebut. Ini yang pertama. Tasimu bihabillah. Jami'an dan berjamaah. Kenapa Allah mengatakan berjamaah? Karena biasanya kalau orang itu sudah diambil setan, lalu dia memusuhi setannya, lalu dia akan mencari cara wala tafarruqan, jangan bercerai-berai dan jangan saling bermusuhan, maksudnya dan bercerai-berai begitu. Jadi ini ayat yang muncul malam itu disampaikan, yaitu atas bihablillah jami'an wala tafarruqu. Berpegang kepada Syekh tidak mudah, kalau berbagi kepada Syekh itu mudah. Pasti setiap orang akan mengikuti Syekhnya masing-masing. Setiap orang tidak punya Syekh. Kalau kalian berbuat Quran mudah, karena walaupun Quran ini kalau kalian suruh kalian begini, Quran protes ya pada kalian. Enggak kan? Kalian nonton aja kan? Nah, hadis, ilmu hadis. Walaupun dalam ilmu hadis kalian suruh minum kaitan kalian mempelajari Quran, hadisnya pelajaran ya? Enggak kan? Makanya mudah, karena apa? Hadis Quran dan hadis dari beberapa tapi kalau mengatakan bahwa amri itu patuhilah sekalian, saya itu hidup. Nah kita salah itu tegur, makanya gak enak. Kalau kita ditegur yang enggak apa, yang tidak terima siapa? Siapa maksudnya? Ayo. Kalau kita begitu sama saya yang tidak terima siapa? Nah, setan. Kita. Ya kan udah dibilang kalau kita juga terima saya yang tidak terima siapa? Dia sama saya yang tidak terima. Itu yang dia terima. Nah setan terima aja, dia kan yang penting kan manusia dibikin belangsak, dia lepas tangan. Tapi itu kan yang terjadi manusia nggak besar tapi neraka nanti. Nah egonya nggak terima. Nah tinggi. Makanya kalau kita kerja sama ego kita yang nggak terima. Karena apa? Ego kita ini merasa dia itu sempurna. Makanya ego kita akan menyerang balik. Walaupun tidak secara langsung, tapi bisa dengan cara membuat suatu kolonisme. Makanya hati-hati, ini demi keselamatan kita semuanya. Apalagi kalau kalian itu jauh dari syekh, gitu. Ini lebih riskan sekali. Jangan sampai seperti kejadian-kejadian para umat-umat terdahulu ketika ditinggal syekhnya 10 tahun, 20 tahun nanti nasihat-nasihat dari syekh, amal bisa itu dianggapnya itu kan masa lalu. Sekarang masa sekarang zamannya udah berubah. Untung di sini ada Mas Kolega, bisa Pak Farin, Mas Kiam, satu kawan kalian semuanya. Ya kalau Mas Kiam pindah ke India, Mas Kiam pindah ke itu Somalia, buka masih di sana. Di sini nggak ada semuanya. Gitu. Kira-kira kalian yang masih di Jakarta, anak kalian yang masih tua nggak tidak ada majelisan setiap minggu sekali begini. Anak-anak kalian kuat ya kira-kira diajak nasihat-nasihat yang baik dari para syekh kita. Dan dulu nganggapnya itu kan ketinggalan zaman. Sampai datanglah huru hara besar, baru nanti dunia ini dibersihkan lagi, baru didatangkan lagi, nanti bagus lagi. Tapi ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Setelah huru hara ini tidak ada huru hara lagi. Ini yang terakhir. Masa hidup kita ini yang terakhir. Karena setelah ini masih datang lalu masa akhir zaman itu muncul. Jadi nggak ada lagi seperti ini. Ini yang terakhir. Dan alhamdulillah, insya Allah, kalau saya tidak salah untuk mendengar kabar, inilah yang kajian Nabi sampaikan, ummatan marhumah, umat terbaik. Makanya amal-amalan kita dengan semua walaupun sedikit, sholat biasa perlunya 5 waktu toh, puasa tak perlunya, puasa perlu itu masih hampir nggak lapar gitu kan. Nah, tapi kalian masih bisa begini, ini buat kalian semua insya Allah di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama wali-wali insya Allah.
Ini derajat yang tidak bisa dinilai bagi orang-orang sebelum zaman kita. Jadi, kalian pernah dengar siapa deh? Wali siapa deh? Kalian dengar sejarahnya. Semua pasti perih hidupnya, sulit hidupnya untuk mencapai makom-makom mereka. Tapi kita semuanya di sini, hidup kita semuanya insya Allah tidak sesulit para wali, tapi kita hanya menjaga kedapatan dan majelis sehari seminggu sekali. Insya Allah dalam kufur kita semua akan dikumpulkan bersama para wali Allah, sehingga para malaikat mengabarkannya kita semua ini wali-wali khusus, termasuk Bapak Isa, termasuk Pak Yomis, Pak Oki, semuanya insya Allah. Asalkan kalian menjaga majelis zikir seminggu sekali ini, lalu menjadi ibadah fardu dan mencegah kita dari nabi dan para wali, supaya kalian juga menjadi dicintai, supaya kalian menjadi kekasih. Muttafaq berhormatul Habib berhormati surat Al-Fatihah. Fatihah. Jadi kalau misalnya tak tinggal jauh, misalnya Pak kalian melihat Mas Fauzan, baiknya kita pilih jeleknya dia begini, gak usah lihat jeleknya, rumus kemudian kembali ke awal, tapi dia kan yang ditunjuk. Di daerah ini khususnya lihat Mas Ian, tapi kan Mas Ian kan suka masak tongseng, aku nggak seneng tongseng, aku masak sate itu, sate sapi itu. Gak usah lihat masak tongseng, yang dilihat beliaunya ditunjuk. Pakai nama Sian, satu kurban. Dan Mas Fauzan, tak pandai. Insya Allah kalian semua akan selamat. Sama kayak di Zawiyah. Zawiyah Bapak sudah mengenal kalian lewat Mas Fauzan. Insya Allah setelah kita ke Zawiyah, nanti kita musyawarah sebentar. Alhamdulillah wa syukurillah, astagfirullah, alhamdulillah wa syukurillah, astagfirullah, alhamdulillah wa syukurillah, astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita pakai untuk keluarga kita semua yang telah mendahului kita, dan bahkan juga untuk kalian yang berfikir dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajmain. Allahumma ja'al ulama majlisana hadza salahan wa awsatu salahan wa ahmatuhan. Allahumma ja'al ulama rahmah wa asrul ni'mah wa maghfirah. Alhamdulillahilladzi ta'ala kullu shay'in wa nabiyyu kullu shay'in wa hafa kullu mustaslamah kullu shay'in. Alhamdulillahilladzi sakana kullu shay'in haybati wa ahmara kullu shay'in tasawwara kullu shay'in ibrahim. Allahumma kunna fi hamdi sa'atin tawadud. Rabbana taqabbal minna wa hamna innaka antal ghafurur rahim. Wa hatina wa qurrata mustaqim wa sallallahu alaihi wasallam. Wa ansur imamana imama muslim wa ansur awliya Allah innaka ala kulli shay'in qadir wa bijabat qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto ya, kesemaan.